Takuti bukuk song jotana lam soga ani YouTube channel cooking channel o haina hai katal recipe tui paikha abo hingke soyabin ni pakora swnamnai first soyabin kapsa ang tui chumui nakha 5 minute tonkha bono hingke tabuk bono ang grind khainanai hingke grind khai paikha nugui mankha obo joto kariui kaisa takrao ang kariui nanai hingke tabuk bono kaham ke kisa tuisa sapigui nakha hingke last o o jaga o ang patikon rikha raui hingke moso kwthang rikha 2ta hingke beson rikha ba half bati hingke moida rikha 1 cup hingke o jaga o sotui rok tai jira gura hingke moso gura hingke mori kisisa hingke black jira rikha hingke last o wngkha haising huljak kisisa ang add khai rikha hingke bono kaham ke ang sapigui nanai first o tui riyakari ang bono sapigui nanai tarpore tui kisa kisa rui ang bono sapigui nanai tui kisa rui nai kisa kisa tui rui no ang sapigui nanai hingke wngkha ang bisi norom ruiya bono asuk o kepek khai liya hingke tabuk o jaga o thok rikha ang hingke thok tungkha hingke o tabuk ang bono kaisa kaisa khiklainai o jaga o soyabin kapsa ni kwbangma pakora wngkha tei beson bo tongo hingkeba bangkha hingke bono ang joto khiklai nanai thogo chikon chikon kheba kwbangma rimangkha hingke bo color faikha wngkhai ang bono kari nanai hingke abo hai bono phiri phiri nanai ang gotong gotong obo cha rok sarini sanja jora tiffin khai mano hingke sos bai bo chai mano hingke achar tongkhe achar bai bo chai mano bono mix achar tongkhai hingke joto ang kari nabainai hingke ani pakora monbaikha bahai bo wngkha ani pakora swnam mani jaga khenoro like share comment tei subscribe.